moments later. Paman sa gay amuli, nangito na sa maya nataliman ka. Kaya natalima ko. Waya ka nung kailangan nataliman ka. Parang may kadikit sa mafia. Nabadaliman ko. Nangito na bataliman ka sa tinutin sa ginawan ka. Kaya natalima ko. Sana all. Ako naman susunod. Ginawan. Sanyaba kataliman ka sa kanuwata babebanan na kanan ka upabaganin ka na kanububandulugan. Langon. Nabadjakapan ka sa ikat ginag-aaman niyo. Iganat sa kanukambag kasing kasimba ni Allah Ta'ala. Dago na bulong sa lansa. Kaya ginagameto na bati ang tanong sa khutbatunika. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi an anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذين تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا يا معشر الشباب منكم البفر يتزوج فإنه أقدر البصر فإن هذه النكاح السنة والنبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني وبارك الله ولكم kagina kami ito mga pagari ko sa kanu agam Islam sa kanunyaba agwityala sa gunapa niya akutika sa gunapa niya amagabi na niya kanulang-ulang sa witness kanu sa kanusurado sa kagina kami ito din siyan madalan sa apyan daw makadagapada na din siyan makadzina niya kamuli na pitaruno Allah Ta'ala siya sa rakitanu ya ayyuhalladhina amanu taqullah sa kanu ang mga tao aparitsaya kan Allah Ta'ala na di kanu matay patayat tabi na siya sa kanu muslim kanu sa kanu ang mga tao aparitsaya kan Allah Ta'ala tiakapin sa ginawan sa apoy sa naraka taman sa kanu pamilya no tiakapin sa naraka wa aqimus sala kapatindagan ka sa kanu sambay sa kanu mga watan ka kasugon ka kanu mga watan ka sa kanu kadzambay taman ka di kaluman ka pitaru pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanu tigin ang mga kangudan pangaluma kanu tigin upakaraga kanu bangaluma amen kakadi kanu tigin pagaraga bangaluma na yang tigin gula na puasa kanu na nanalo ba ipinakakuanan ng mga tao ali pagaraga bangaluma amen kakanangaluma kamjasa kanu pud ang mga ulama na niya dum binamba ko kumana hadith na sunna muakkada siya kanu tao apakagaga bangaluma na pakandusa sa karin amen kalis kay mga luma natuba pangaluma kanu insyaallah taala kagina sunat as-sunnah ti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang tigit ibkalini salaki ibagulo tigin salaki nang gulanin tigin isunna sangin beto ba sunna yani mana suka pangaluma kanu insyaallah Amin insyaallah. Insyaallah amin ya Allah. insyaallah magkagarumat kanu insyaallah taala barakallahu lakum walhamdulillahi rabbil alamin إن الحمد لله والعاقبة للمتقين على عدوان الظالمين إن الله وملائكته يصلون على نبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكون من الخاسرين ربنا إليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك جنة الفردوس اللهم اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي إلى الإيمان اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمسلمات والمجاهدين والمجاهدات في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين Amin. Sampaikan sa kami. Apa may panar mayar niya? Kasubabay. Ana, buka sa mga
Isi Gio mo, Besi. Undagi ka mamasa na, buka dili. Ay, mama kang bari ay engineer. Ay, di kami ko yung pangarap ko sa mana. Sa kamasa pa yun engineer. Engineer siya. Doon yung tanan. Tuloy mo tawag tulog eh. Eh, di ka panigat. Ano mo na kasi, Buka dili ko. balas kasi mo. Eh, sakit yan. Oy, pagpinok. Ay, di ka pa muna. Ay, nakalbi ako kung mas nagalawa ko. Ano ba nang kakamamana mo si ate mama niya? Sige, nyari. Ay, sabi ko na di ako nila babulurupan. Yan si engineer, nyari. Ah, bali kong buka kaya. Ay, magkawatan. Ay, di ang Magkawatan mga magkawatan. Ay, magkawatan na, kwaka. Kwaka. Magkawatan yan. Oy, naging engineer, bagyan engineer. Bago nga ka buka na dili. Ingin ka man, duwan ka man buka na dili. Buka na dili. Live ka? Oh, okay man. Recording. Wow! Anong gagawin? Punta na tayo dun. Ay, hindi ka naman kapasampi min. Alam mo? Well, anong naglampay? Dito tayo. Labas tayo. Alhamdulillah. Congrats. Ay, ngayon daw napin... Nara si Lorana. Kuha na kung kayo pagganan to. Mga pagkanan to ba? Eh, magdaban na. Kuha na. Tapos ko pa sa pagganan to. Bakit tulungan yung pagkain? Ito lang kasi nagla-live muna ako. Nag-live ako rin mo rin. Masyara tayo ma. Tapusin ko na lang muna bago ang pagkain. Hindi ka gusto pagkain. Ay! Dapat na lang ako gusto niyo. Ay, nasyapon niya. Para sa mga mga ginaya. Pagpansya lang kung ba na sana Ano timarat ka na? Hindi ka magsipo yung mga ano pagsampaya. Ay, talaga swerte yan. Short na, short na, pwede na. Na magagawa siya sa pizza. Na, di makatsa. Sabay ka. Ayun, nasa ka na. Wala na paano sa asawa. Yan, ay, matalo din. Ay, mapisa. Tayo. Outfit yung care, mabit ini. Go. Ay, pag-picture yung send mo. Take a picture ate. Ano, take a picture. Kasi kari mamo ni Kuana ni. No, da pula. Ay, pasya kay gari na talaga. Kiswa. May punta magkawal sa wala yan. Dati sa kinasewalay ko. Hindi, kasi nga sa wala matuwa. Ay, next ka para ka na babay mo nun. Yung wali ng babae. Wali ng babae. Tapos na gutom na gutom. Wali mo na lang Ay, sa akin, wali ako mo. Eh, pag mo nilama ko ako. Doon ni pag ganun to. Sa wisura. Ako rin pizza na pagka. Go kayo, go. Sa'yo pa teacher.
Sa mga tropa. Oh, ayan. Yan, may Ano ka? Kanino ka? Tulara na yan. Nakapangit na rin. Ay, langon na ba? Langon na ba? Wala mo na babay. Go. Wala mo na babay. Ayaw ka. Master, Uling pizza na lang. Ah, Chacon, Ise. Ay, Chacon, mga babay. Ay, di na magkita. Chacon, Pabloy. Chacon, mosquito lang. Babagin yung nagkurang. Mamakas kami may kaman. Picture guys. Picture, ha? Ay, among ka rin. Among ka rin. Kaya gano'n yung mga takbo. Eh, relax ka pa mong karapan. Bukantero. Picture. O tulog sa kababayinan. Oh, babay ko man.